विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नर्पणिमायया बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्या चित्रीकृतं मायावी वा विजृम्भयत्यपि महायोगी वा यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्य स्फुरणं सदात्मगमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्ति अर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ज्ञानचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानामीततमेव भान्तुमनुबाध्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणापीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालाण्डजडोपमास्त्वमिति प्रान्ताभूषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पिता महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो माया संश्चातनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो बोधसुषुप्तपुमान् प्रागस्वात् समिति प्रबोधसमये य प्रज्ञाभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बालैदिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वासवस्थात्स्वपि क्षारुत्तस्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामी सम्बन्धितः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्रात्यात्मनभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाययेषु पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्बां शनलो नीलोम्बरा महर्नादो हिमांशुः पुमानित्या भाति चराचरात्म इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृष्टां यस्मात् परिस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं सभेत् स्तेनान्यश्रवणादर्थमनना ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चेश्वर्यामव्याहतम्।